Odofo me de enchia kese efiri na Awurade Yesu Kristo ho de emma wo baabi a wotie me bia. Odofo enne eye eda kese a ye na Awurade no waye. Enne eye eda so no nko a ye de kai ye na Awurade wo ni wiase a obaye. Enne eye eda kese a ye de kai eye owuyawa ye na Awurade no oba ewiase ebewu edije adasa. Odofo emra enipa ebone edoso ewo ewiase no. Emma ye ne Nyankopon ne ntem kwan eware. Akane na ye ben Nyankopon na ye pe bibi afri ne nchen na ye timi bisa afri ne nchen direct. Nenso enam enipa ye bone a edoso na ebunkam efa so nti. Eho emma ye Nyankopon ye ne ntem kwan eware yi. Na akane onipa se wo ye bone a ansa na ubeye wo konua afri wo konso no gise utwa aboa na yedi ni bogya no apepa wo mrato esanse enipa emrato ebedoso ne bunkam efa so enti ehun behia se na afrei pa de aboa bogya enti ne pepa ye mrato ne bio na etwa se ye Awurade Yesu Kristo ye Nyankopon esoma ne doba ekro na wotimi ba ewiase ebeje adasa. Na Bible ma yeti yese for hours osro etai dia na obi entimi emfa no ho ensi se eja ma me nkodi sa adwuma yi enhye wanyonyam. Na Bible ma yeti yese Yesu Kristo esori jinai na okanse eja soma me na meko. Na Bible ma yeti yese wo jai na henie wo soro na oba ewiase befa akwate bia to ne ho so na obewu owuyaw ade pepa adasa boni nyinara na obesoa ye mrato wo asanua so odofo ye mrato nti na wokum no ye mboni nti na wopra no ye na momu ye nti na wotwa ne mpire na wo asanua no so mra Yesu Kristo esen eso no oka ensem ahodo enso na enema ba wa kwam sa me no ba beche ensem ahodo nso no ne a edikan wo kae na ensem ahodo nso no de edikan no ye behu no Luke chapter 23 verse 34, and it states, Father, forgive them, for they know not what they do. Father, forgive them, for they know not what they do. Wasi meja fachewo na wonim nia woye. Orofo Yesu Kristo esen asemia no so no na ogusua edima ye. Enam oda owo ema ye said na asemia ti ase wo John chapter 3 verse 16. Said Onyankopon odo wiase nie se ne ba owo ne kro no wode ne maye. Se obiara obegina die no wanyira wanyada nkwa. Wose ne doba wo ne kro no ye da wo gya no emaye. Enti Yesu Kristo enam odo wo ema ye enti wo sen asenua ne so na oguso edi emaye. Enam senti na okachire na eja se eja fa chewo na wonim ni a wo ye. Senkana enipa by that time na yenim ni na ye ya anka menjindi se sa emumuye sem wote se ebeba so. Lenso enam sana ya twere ato wo adifo ne nwoma ne mu se etwa se Kristo ne behuna mane na ne da etoso miensa obesore na wote aklene yemra to nyina enti na etwa se sa ne ma nyina ebem enti wotiam ka kire na etwa se ejei fa chewo na wonim ni a woye odo ben na ti sei odo we ye benya no he wasi ye gusua ye abonefo ne Kristo ewu maye na trosema ye ti ase e 1 John chapter 1 8 and 9 esese ye kase ye nya bone a na nokure no eni ye mu na ye dada ye ho na se ye pai mu ye kanya mrato nso kira wo se wo ye no kwafo agya wo ye tenini ni se wodi ye mbone beche no betew ye ho afri ni a entini nyina ho enam odo a Kristo ewo maye nti obewu owu we edemaye wodi pipa ye mrato nyinara
ɔse yɛn nyinaa yɛyɛ bɔne no Onyankopɔn n'ani onyam no abɔ yɛn Nyankopɔn n'ani onyam no abɔ yɛn ɛno nti na Kristo ɛbɛyɛ agyedeɛ ɛmaa yɛn na sɛ wohwɛ mpa ɛmra ɔba asase so ɔbrɛ ne ho ase ɛwɔ owuo mu empo asɛnnua no so ɛwɔ mpo ɔbrɛ ne ho ase na Galatifoɔ nwoma eti enum yi mu aduonu ɛnan ɛyɛ Galatians chapter 5 verse 24 na asɛm ɛmɛ yɛte aseɛ sɛ for those who belongs to Christ Jesus has crucified their sinful nature with its passion and desires. Na ɛkyerɛ sɛ wɔn a wɔyɛ Yesu Kristo deɛ no ɛmra yɛbɔ Kristo na sɛnua mu no nneɛma ɛyɛ mmɔdene nneɛma ɛmfa ɔno Awurade ne kwan so nneɛma ɛtwitwa yɛn ne n'akwan mu na ɛma yɛn ne ntɛm kwan ɛnyɛ kama no yɛbɔ saa nneɛma nyinaa asɛnua mu sɛ ogu so wɔ asɛnua so wɔdi ɛma yɛn di a ne a wɔhwehwɛ firi yɛn nkyɛn sɛ yɛn so ɛmra wɔde yɛ deɛ ɛkyɛ yɛn so yɛde afoforɔ deɛ ɛbɛkyɛ wɔ ɛnim si na da bia yɛka Awurade mpaeɛ a ɛyɛ a yɛka sɛ fa yɛn aka ɛfiri yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn so yɛde anasɛnea yɛn so yɛde afoforɔ deɛ ɛfiri wɔn no na sɛ yɛntumi amfa afoforɔ deɛ ɛmfiri wɔn a ɛbɛyɛ dɛn na yɛn agya wɔn so deɛ deɛ ɛfiri yɛn ɔdɔfoɔ Kristo gu so a ɛtɔ yɛn ɛno nti na ɔbɛsoa yɛn mmeratoɔ wɔ asɛnnua no so na ɛsɛ yɛn nso yɛsɛ yɛde afoforɔ mmeratoɔ ɛfiri wɔn sɛ afoforɔ ɛfom yɛn na yɛntumi amfa nkyɛ wɔn a yɛagya no nso ɔntumi ɛmfa nkyɛ yɛn ɔdɔfoɔ yɛmma Kristo ɛwɔ ɔbɛwu ma yɛn ɛnyɛ ɛnsanna hɔ yɛmma no nyɛ ɛnhyɛnsodeɛ bi ɛma yɛn ɛsiane sɛ Kristo no bɛyɛ agyedeɛ maa yɛn sɛ yɛyɛ adebɔyɛfoɔ yɛn nana saa ɛwuo yi ɛsɛ yɛn na sɛ Kristo abɛyɛ saa adeɛ yi ama yɛ a wabɛyɛ saa ntwamutam yi ama yɛ a ɛdeɛ na yɛn nso yɛbɛyɛ yɛn nua fom yɛ ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛtumi de ne deɛ ɛkyɛ no na sɛ yɛyɛ saa Kristo no tumi atwe yɛn afam ne hɔ ɔdɔfoɔ ma Kristo ɛwuo yi mmra mfasoɔ na dankwa ma Awurade opie na ne onyam a yɛayɛ yiramba Awurade nankasa wɔntom yɛn wɔnka yɛn ho na sɛnea still wɔgu so a wɔdi ɛma yɛn no wɔde yɛn mmeratoɔ agu so a wɔde ɛfiri yɛn no yɛn so yɛntumi mfa afoforɔ deɛ ɛmfiri ɛwɔ na dankwa ma wɔn Awurade opie na ne onyam mu a yɛanyɛ yiramba Awurade ɔntom yɛn na ɔnka yɛn ho wɔnte n'anim ɛnkyerɛ yɛn na ɔma ne homɔborɔ no ebi ɛmmɛhyɛ yɛn mu ɔma ne homɔborɔ no mmɛdua yɛn mu na yɛn nso yɛtumi de afoforɔ deɛ akyɛ wɔn Awurade ɛdɔ ɛnam saa yɔso nti ɔno ɔbɛyɛ mpatadeɛ ɛde ama me ne omienu Awurade nankasa ɔnka yɛn ho na ɔma yɛn ɔdwoɔ akoma a yɛn nso yɛbɛtumi de akyɛ Awurade ɛnti n'anim ɛnkyerɛ ɔntom wo na nso tumi fa afoforɔ deɛ ɛkyɛ wɔ amen